Ok ekipa, evo nas na novom zadatku. Trenutno idem po peru i onda idemo u novo, staro, lijevo, desno čiče, nemam pojma koje čiče. Uglavnom idemo po blatobrane koje moramo raspunktirati sa sijere jedne, normalno. Pošto je Pero skršio svoj lijevi blatobran, sad moramo nabaviti drugi lijevi, a onda ćemo raspunktirati oba dva. I vozimo ih Kikiju na kalopiranje, tako da skine kalope s njih i da ih napravi od karbona. Kiki će napraviti kalupe sa, ne znam koliko, 60-80 mm overfenderima na njima, tako da nam stane sa lock kitom, sa svim, sa širim prednjim trapom kotač ispod blatobrana. Stigao nam je wastegate, tako da idemo do Inox centra po cijevi za njega i za uppipe. Normalno i koljena, jer treba to napraviti sve, pripasat. Onda idemo do Lera, idemo neke raditi, jer nismo radili već pun kufer. Ok, koljena su tu. Cijevi isto tak. Wastegate isto tu. Idemo. Evo nas u Leru, treba sve ovo istrpati iz auta. Uzeo sam krunak, ćemo trebati kaj bušicu cijevi za kave, za kablove, za kaj god. Tu su nam šelne za kaplere, za cijevi.
koljena. Još koljena. Još koljena. Još koljena. Kapler. 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 Ovo je redukcija za throttle body. Hit wrap. Mislim imamo hit wrapa negdje. Ali treba da pun kufer da omotamo grane. Imamo neki sprej crni. Razređivač, farba, most, primer. Neki bezvezni, tak nebitno. Harp šarafi za glavu koje još nećemo ni koristiti, ali dobro. Još sprejeva, još razređivača. Samo cijevi. I flanger za turbo. To će nam trebati. Metalna brtva. Nemojte one aluminijske džinđe minđe uzimat, nego uzmite ovako metalno. Ovo nije ni najmanje zabavno, zato jer moram dizati dizalicu za G3 na kojoj mi je kamera da bi mogu pričati o njoj. Kipuće je... Znači uzeli smo dva ovakva koljena FI 45 x 1,5. Znači 45 nam je promjer, 1,5 nam je stjenka, cijevi. Imamo našu flanđu. Znači sa svakim gateom praktički, ne znam koliko kina mora biti da ne dobiješ sa gateom ovakvu flanđu. Znači usnu. Ili takva ili je u obliku limuna. Uglavnom tu ima doslovno rub u koji umetneš cijev i nema se kam maknut, onda ju možeš piknut na par mjesta, zaheftat i dalje heftat cijev. Uzeli smo i metar cijevi tog promjera, tako da stavimo znači koljeno i onda cijev, onda drugo koljeno koje će se spojiti na cijev iz turba. Ako mislite uzimati gate iz Kine, onda obavezno raskopajte, podmažite sve, prekontrolirajte vizualno da vam nije negdje precvikana membrana, da vam nije prefrknuta, da nije jednostavno krivo postavljena, to jest ne postavljena uopće pa da vam ne curi zrak. Uvijek ju prekontrolirajte sa tlakom, da li vam ju tlak otvara na onoliko koliko bi ju trebao otvarati, jer ako vam curi zrak iz nje onda će vam otvarati prekasno i to se možda jedanput u 100 puta da ti se desi samo da ti prekasno otvori gate, možeš si raznesti motor bez problema.
Znači te pločice smo stavili 3 mm, zatvorili to, povarili. Sad možemo na to staviti cijevi koji će nam biti kao produžetak kraja šasije i na njih možemo variti šipkice. Riješili smo ove produžetke trakova. Sad možemo od štangice početi pigati nosače za farove koje ćemo ušarafiti ovaj mali komadičak veznog lima. I onda ćemo tu već nekako skemijat neki. Evo nas ponovno u Leru. Malo prije sam išao do benzinske, do Lidla i ovo radno odjela, to jest radne hlače. Zakaj mi se sviđaju, zato kaj sam kog lista, visok sam 196-197 cm. Paše mi u struku i dovoljno je dugačko, tako da uzeo sam 2 komada. Uzeo sam vilaste ključeve i okaste ključeve, što su bili na sniženju nekih 70 ili 80 kuna, što nećete naći onak nigdje, osim u jednom Lidlu, možda u Plodinama. Sad još samo čekamo Ivana, Bruninog brata, da nam dođe otključati garažu da možemo nastaviti. Poštovanje. Zdravo. Ok, danas smo obučeni ko Minion. To nam je outfit dana. Zadnje sam napravio ovaj nosač i pripremu za nosače za farove. Još moramo donji nosač, ali prije toga moram naći ove pozicije koje je Pero neki dan skinuo i tad su propale u zemlju, valjda kaj, ne mogu ih jednostavno naći. Pero, jeben si talent za sjebat. Kaže, moguće je da su je u autu, bar jedna. Idemo to naći.
sjećam kod Dora Explora. Traži stvari u ruksaku ovdje i ondi. Doslovno je tu. Ok, gdje smo ostali? Bušenje. Što morate znati kod bušenja je, čim je borer deblji, tim je tu na vrhu deblji ovaj dio. Inače tu se zareže malo rasterećenje, pa onda to i nije toliki problem, ali čim je borer deblji, ovaj tu dio, znači sami vrh je deblji. I onda kad bušite nešto, ne možete odmah ići sa debelim borerom, jer vam u sredini tu borer ne skida, pošto nije nabrušen. Onda uzmete manji borer i probušite prvu rupu sa manjim borerom i onda imate rupu koja će vam i voditi ovaj borer i više nećete imati problema sa ovim. Šta morate paziti je da vam razlika između prvog borera i drugog ili trećeg borera ne bude premala, jer onda vam se desi da vam se vanjski dio borera samo buši i on se onda pregrije, skuri se borer i jednostavno se zatupi. Ovisno o tome kakav borer imate, često ga možete i baciti, a ja koristim samo HSS svrdla koja su kvalitetnija i nemaju toliko problema sa grijanjem. Da je ovo bilo u fokusu. Znate da ste pogodili brzinu bušenja kad vam svrdlo otkida duže dijelove, dužu strugotinu. Sad kad sam izbušio rupu 8,5 mm za 8 mm šaraf, jer sad ću uzeti puno veći borer od 13 mm i s njim ću samo lagano skinuti ovaj srh sa jedne i sa druge strane svakog komada. Sad više nema srha, ne možemo se ozlijediti, porezati, bla bla. Sad ću ih još one dijelove ovako lijepo zaobliti sa brusilicom i može se variti na auto. Ovo je intercooler koji ćemo koristiti. Malo je mali, znam, ali bit će dobar. Ok, evo svemo, to će stati. Ovo će dosta dobro stati. Tamo ćemo donju stranicu poravnati sa donjim dijelom ovog usisa. Imat ćemo maksimalan protok zraka. Trebali bez problema imati još mjesta iza za hladnjak vode. I što više, to bi trebalo biti vrlo jednostavno zamontirati. Neću se griza jezik još, ali trebalo bi biti. Znači kad kažeš to će biti lako, onda se vesi jer svemir uvijek ima nekakav plan da te zezne.
Nadam se da vam se sviđa sadržaj koji radim. Pišite mi u komentarima jel vam se sviđa, šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa, čega želite vidjeti više, čega želite vidjeti manje, normalno. I ne znam, lajkajte, šerajte, pretplatite se ako vam se sviđa ovo, ako me želite gledati dalje i vidimo se.